Jalla billah. Jalla anhu. الشاهد العدل الذي تقبل شهادته لا بد فيه من المعرفة لما شهد به كما هو. فلو حضر مجلس بيع مثلا ولكن ما عرف البائع أو المشتري أو المبيع ونحو ذلك لا تصح شهادته وإن صدق في حضور العقد وفيما رآه كشهادة الهلال حتى يكون مع العدالة عارفا بالمطالع والمنازل. وأكثر شهور الزمان ما هم عارفون بما شهدوا به ولا فيهم عدالة. الواحد منهم تمر عليه 3 صلوات وأكثر في مجلس واحد إما حائك وإما حراث أو غير ذلك. وإذا لم يقع الاحتياط في صيام ففي ماذا يكون؟ في بيع دار أو في حساب قرش. وإذا ما عرفوا فينقلون كلام عارفين وعلماء. فإذا لم يتأدبوا مع الله تعالى ورسوله والأكابر فمع من يتأدبون؟ Asyahid al-adl, orang yang menjadi saksi dan adil. Alladzi tuqbalu syahadatu, yang bisa diterima ya kesaksiannya. La budda fihi minal ma'rifah lima syahida bih kamahu. Harus dia tadi itu punya ma'rifah, punya ilmu terhadap apa yang ia saksikan. Enggak cukup ada saksi, ada yang ngaku, tapi harus tahu apa persaksiannya. Falau hadira majlis bai'in matalan, kalau seandainya dia hadir di majlis bai', transaksi jual beli, lakin tetapi ma'araf al-bai', orang itu enggak tahu siapa penjualnya, awil mushtari, atau tidak mengetahui pembelinya siapa, awil mabi, atau barang dibelinya itu siapa, wa nahwi dzalik, la tasihhu syahadatu, enggak sah dia menjadi saksi. Dia harus tahu. Kalau dia menjadi saksi bahwa ini sudah terjadi transaksi jual beli, harus tahu siapa penjualnya, siapa pembelinya, apa yang dibeli, baru itu bisa diterima. Begitu juga wa in sadaqa fi huduril aqd, walaupun dia benar-benar hadir di majelis itu tapi enggak tahu ijab kabulnya gimana, dia enggak paham, enggak bisa diterima saksi model begini nih. Yang penting anak hadir, ya enggak bisa. Karena itu perlu di cross check lagi itu pengakuan dia tadi itu menjadi saksi itu. Baik. Wa fi mar'ahu, dan juga saksi terhadap apa yang ia lihat. Kasyahadatil hilal, seperti menyaksikan hilal, masuknya bulan Ramadan atau bulan Syawal misalnya. Tidak bisa diterima persaksiannya hatta yakuna ma'al adalah, sehingga dia tahu selain dia menjadi orang yang adil, bukan orang yang fasik, arifan bil matali' wal manazil, dia harus tahu matlak, tentang manzilul qamar, dia harus tahu. Enggak cukup ada orang menyatakan anak ngelihat itu bulan. Loh, di mana? Di sebelah mana? Di cross check dulu. Jangan asal ada orang yang mengaku kemudian langsung diterima. Ini banyak yang mengaku-ngaku itu, kadang-kadang melihat bulan itu dan akhirnya ngaco semuanya. Wa aktsar syuhudi zaman, dan kebanyakan orang-orang yang menjadi saksi di zaman sekarang ini, mahum arifuna bima syahidu bih. Mereka tidak tahu terhadap apa yang mereka menjadi saksi. Saya ngelihat, saya menyaksikan, tapi nggak tahu persis gimana ini.
Wala fihim adalah, lebih daripada itu mereka bukan orang adil, kebanyakan orang yang fasik. Al-wahid minhum tamur alaihim thalath salawat wa akthar fi majlis wahid. Kadang-kadang seorang di antara mereka 3 waktu sholat dilalui, zuhur, asar, maghrib. Kalau perlu 5 waktu sholawat di satu majlis, fi majlis wahid. Tetap aja imma haik, dia tetap bekerja menenun kain, au harras, atau dia tadi itu menggarap sawah, au ghair dzalik, enggak sholat, mau dijadikan saksi. Lihat dulu orangnya. Apalagi khusus masalah Ramadan, masalah Syawal. Lihat dulu orangnya. Kif, selain dia orang yang adil, dia juga harus dilihat, tahu nggak dengan matali'ul qamar, matali'ul hilal, manazilul hilal. Jangan semua orang diterima saksinya. Wa idza lam yagal ihtiyat fi siyam, kalau sudah orang itu nggak bisa berhati-hati dalam masalah puasa, fa fi madza yakun, maka hati-hatinya di mana? Ini masalah puasa. Dibuat remeh, dibuat asal ngaku begitu aja. Fi bai'idar, masalah rumah, transaksi rumah, au fi hisab garash, atau masalah keuangan, ya tambah nggak bisa diterima. Masalah puasa aja ngaco. Wa idza ma'arafu, kalau memang orang itu masih nggak ngerti, belum mengerti, fayan gulun kalam arifin wa ulama, maka sepatutnya dia tadi itu mengambil bagaimana komentarnya orang arifin, bagaimana komentarnya ulama. Bukan berarti mempertahankan. Wa idza lam yata'addabu ma'allahi wa rasuli wal akabir, kalau orang itu tidak mau beradab dengan Allah dan Rasulnya dan ulama-ulama besar, maunya sendiri, fama'aman yata'addabun, maka beradab sama siapa orang itu kira-kira? Berarti orang enggak punya adab itu orang. Nah, ini gambaran pertama. Orang itu kalau menerima persaksian, kalau ada persaksian, baik itu masalah bai' syira, jual beli, atau masalah saksi terhadap agama, ya, itu dilihat kualitas orangnya dulu, diistilahkan dengan al-adalah. Jangan semua orang yang adil. Orang yang adil itu orang yang jauh daripada perbuatan dosa besar dan tidak rutin melakukan dosa kecil. Orang soleh. Kualitas orangnya, pribadinya dinilai. Orang yang ahli riba, jangan jadikan saksi. Orang kecanduan narkoba, jangan jadikan saksi. Orang yang nggak sholat, jangan jadikan saksi, itu orang. Yang kedua, harus tahu terhadap apa yang ia saksikan, tahu persis. Karena itu kalau ada orang menjadi saksi nikah misalnya, tapi buta, nggak sah. Kenapa nggak ngelihat mana yang walinya, mana yang dikawinkannya, atau tuli misalnya, nggak denger. Nah, itu harus tahu persis. Harus tahu persis. Diistilahkan hudur, hadir. Hadir itu melihat, mendengarkan, menyaksikan secara langsung. Gimana kalau telepon, enggak ngelihat? Nih, harus tahu. Begitu juga transaksi jual beli, harus paham. Kalau menjadi saksi, apalagi masalah tuntutan dan dakwaan, harus tahu persis, jangan asal percaya. Apalagi keterikatan masalah keagamaan, tentang wajibnya puasa, tentang haramnya puasa. Kalau hari raya kan haram puasa, itu yang benar. Yang benar. Jangan sampai
asal-asalan begitu. Dilihat ini orang, selain dia orang soleh, tahu persis enggak tentang masalah bulan. Jangan-jangan nanti lampu di bawah bulan nanti. Karena kadang-kadang orang ngelihat itu sepertinya bulan, nggak taunya bukan. Seperti ada seseorang mengaku melihat hilal. Orang ini tua. Kelihatan di mana? Ada di sana. Bener kelihatan bener. Nggak taunya alisnya ning lembre ke bawah. Kelihatan. Coba dia angkat alisnya. Iya nggak kelihatan kata dia. Ketutup dengan itu mirip dengan hilal akhirnya. Ketutup dengan rambutnya. Karena itu hati-hati. Jadi jangan segala orang ngaku-ngaku langsung diterima. Diteliti dulu. Nah, disinilah tugasnya pemerintah dan ulama harus menseleksi siapa yang menyaksikan persis apa enggak. Karena ada ilmunya itu semuanya. Lah kalau nggak tahu, kalau nggak mengerti, nggak tahu, ya jangan asal-asalan menentukan. Lihat bagaimana komentar fatwanya Imam Syafi'i, fatwanya Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, fatwanya fulan. Jangan fatwa sendiri. Lah orang yang demikian ini yang mau fatwa-fatwa sendiri, orang tidak punya adab. Nggak ngikuti Al-Quran, nggak ngikuti hadis, nggak ngikuti ulama. Nggak sopan ini orang. Paham ya? Nah, karena itu harus ngerti. Ya, boleh pakai ilmu, tapi tetap harus ngikuti fatwanya mereka, ulama. Nah, ini mau menentukan bulan Ramadan, sebelum setahun sudah ditentukan tanggal sekian Ramadan, tanggal sekian hari raya. Ini fatwanya siapa ini? Ulama nggak diikutin, buat sendiri. Al-Quran nggak begitu, hadis nggak begitu, ulama nggak begitu. Ini orang nggak punya adab ini. Ini orang nggak punya adab, nggak punya dasar. Menentukan hanya jangan hitungan tanggalan. Lah kalau udah tanggalan nggak usah musyawarah setiap tahunnya. Kenapa 100 tahun yang akan datang Ramadan itu bisa diketahui? Apa perlunya saksi syahadah kalau begitu? Syahadah ru'yatil hilal, apa perlunya? Adanya saksi itu karena melihat, bukan karena ngitung. Lah kalau ngitung pakai komputer selesai. Hatta 1000 tahun lagi sudah bisa ditentukan Ramadannya kapan, hari rayanya kapan. Inilah orang yang nggak punya sopan begini jadinya. Tidak punya beristihad sendiri, nggak pakai istihad orang dulu. Nggak ada ulama begitu. Yang ada di Saudi nggak pakai begitu, walaupun tempatnya Wahabi. Yang ada di Yaman nggak begitu, yang ada di Mesir nggak begitu. Ya sini aja yang Muhammadiyah itu pakai begitu. Nggak ada adab, nggak ada dasar sama sekali. Lebih lagi bukan pakai hisab, pakai pasang surutnya laut. Ayo, nggak model begini nih. Lebih lagi pakai hitungan Jawa. Apa itu? Abogi. Lah seharusnya pemerintah itu harus tegas. Pemerintah sini nggak tegas terus terang. Masih tegasan pemerintah Malaysia. Kalau urusan agama diserahkan sama MUI-nya. Pemerintah tinggal mengikuti pendapat MUI. Sekarang enggak. Dibiarkan menurut keyakinan masing-masing. Loh, keyakinan itu apa? Kan harus ilmiah. Lah kalau tidak ilmiah keraguan itu, menurut keraguan masing-masing namanya itu. Keyakinan itu harus didasari ilmiah, itu namanya yakin, Mak. Pas. Lah kalau nggak ada dasar ilmiahnya bukan keyakinan, itu keraguan. Kalau ada yang melihat hilal ditentukan, itu namanya keyakinan. Lah kalau buat sendiri-sendiri
Itu namanya keraguan, bukan menurut keyakinan masing-masing. Tidak ada paksaan. Kalau tidak ada paksaan, biarkan komunis hidup. Biarkan orang itu beragama macam-macam, hatta nyembah sandal. Bukan paksaan, tapi ada aturan. Lah kalau melanggar aturan, itu namanya menyalahi. Nih, lampu merah. Apakah mobil itu dipaksa untuk berhenti? Diatur untuk berhenti. Yang enggak berhenti berarti melanggar aturan. Apakah dikatakan misalnya lampu hijau itu harus berjalan? Diatur untuk berjalan, begitu seharusnya. Jadi harus ada aturan. Dalam memulai Ramadan, dalam keluar dari Ramadan, ada aturannya. Bukan paksaan. Hak yang mana? Hak yang benar dilindungi, hak yang enggak benar ya jangan dilindungi. Misal ada istri orang selingkuh dengan orang lain, oh itu haknya dia untuk selingkuh gitu. Itu hak yang enggak benar itu. Ada orang belum kawin misalnya zina, haknya orang itu berarti. Itu hak yang tidak benar. Hak yang tidak benar itu harus diberantas. Hak yang benar baru itu yang harus dilindungi. Paham nih? Jadi kita harus pandai, ini digoblok-goblok kita nih semuanya nih sekarang ini. Karena itu harus ngerti kita semuanya. Jadi diplomasi yang bersumber daripada orang yang tidak agamis, jadinya begitu. Alhasil semuanya tadi itu harus ada dasarnya, jangan maunya sendiri. Kita semuanya harus ada dasar ilmiahnya, nggak usah pinter-pinteran lah. Ayo kita bahas, kita teliti, kita bahas. Bener nggak pendapat yang model begitu? Kalau bener, monggo silakan. Kalau nggak bener, ayo kita mencari kebenaran, bukan otot-ototan, bukan kuat-kuatan, bukan fanatik, tapi kita cari yang terbenar. Begitu seharusnya. Kalau itu adalah ilmiah, wallahu alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أموت بدائي والدواء في يديكم أحبة قلبي أنعموا بدوائي إذا كان دائي أصله البعد عنكم فإن دوائي قربكم وشفائي توالت كروبي مذ طربتم حجابكم فهل من سبيل لي لكشف غطائي أطلتم بعادي بعد قرب ألفته فعد يا زمان الوصل قبل فنائي لئن دام هذا الهجر منكم وفي الحشا من الوجد ما فيها وردت ثرائي يعيرني من لم يجد ما وجدته بما نالني من وحشة وضنائي وفي القلب شغل عن سماع انتقاده بتأميل وصل بعد طول تنائي أقول لنفسي ساعيا في اختبارها تسلي بدنيا عنهم ومنائي فقالت أخلف بعد وعد وعدتني
بأيمان ذات البني يوم ونائي وقد أضرم البين المبرح ناره فقلت سيدفع حره بلقائي ولما حدا بحادي الشوق قاصدا إليكم بجندي فطرتي وهوائي دعتني إلي ذات مكر وحيلة وقالت أنا المقصود ليس سوائي فأف لها خداعة لا تغرني برونقها الممدود فوق خنائي تنحي لا سلاما ولا رضا تريدين قطعي عن سبيل غنائي تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه فدام سروري واضمحل عنائي ودام شهودي واستمرت مواسمي وطاب زماني واستتم صفائي برب قيامي لا بنفسي ولا سوى فشكري له سبحانه وثنائي برب قيامي لا بنفسي ولا سوى فشكري له سبحانه وثنائي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذ أذقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر تجعلنا ممن خالف أمرك صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. فاتحة لحد رسول الله مولانا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى آخر بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن من دين سبحانه الله أحمد بن سعد بن عبيد الله وعلى بن عبد الله علي بن الخليل قسم البقر مقدم جميع ساداتنا الأبي علبي وعلى الغيور جميع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة ونقرم مثال الحبيب عبد الرحمن السقاف وأسر أبو بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملا عبد الله العدوس الأكبر وابن أبو بكر علي من المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن عيسى إبراهيم فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم آخر مسالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاش الشيخ خليل بن عبد الله باراس
ثم نقول بالإشهاد الحبيب الله الحداد قبر بن الشيخ عبد القادر الجيلاني حجة الإسلام حامد محمد الغزالي الحبيب علي بن محمد بن شرف عبد الله بن طاهر وإخلاء بن طاهر ثم إلى أرواح أول يكون يجمعني كان حولة أرواحهم من مشاهد العلم الغربية خصوصا أولياء البلدة ثم الحبيب جعفر بن شمس السقاف سيد الوالد من السقاف وسليم وفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدين ومشرف البخور والكرامة وشرقه بالنية ومشرف بنيش وملك التوحيد ووالدنا وليكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين أن الله تغشاهم ورحم المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وأن الله يصلحنا ويصلح أمور المسلمين ويهدينا المسلمين ويعافينا المسلمين ويرحمنا المسلمين واكفنا أيام الشر مصائب الدنيا والدين ويفتح لنا وعليكم وعلى طلاب العلم وفضل العارفين واجعلنا أيام من العلماء العاملين وكتبنا أيام في ديوان العارفين وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بما من على عباد الصالحين وتكرم علينا مثل ما تكرم وتعين مثل ما أعطاهم بلنا مثل ما رحمت لعمرنا وعمرك بطاعة الله فكنا بمرضاته ويغفر الذنوب ويفرج الكروب وعلى هذه النية كن صالحة هم الآباء ومن هو الصالحون في مثل هذه الجلسة نويناهم قصدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك الرحيم ارحمنا يا ارحم الراحمين اغفر لنا يا خير الغافرين صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.